Nakadawat na ako chicken! So we're on our third day circling entrances like this. Okay ra na mga inana at kay ma wala nang katulog. Ganun na ni mo. Dala na flag. Walay dalang flag no. Straight honey. There. See, nabasa na. Nabasa. Dali ba ito nila abot dito? Pwede bawah. Pwede bawah. Udah ko magsulod. Sagdi lang ang bag-inahin. Basta pwede lang siya lata gani.
Nina niyo taas naman na kayo. Dapat ka na lang igo lang siya na kuan taka lang pangyabo ning mga sa kilid lang. Sa pagkuan ana ron nga. Plug entrance. Plug. Oops. So today we're just making sure that the plugs are the entrances are not plugged like this. See, lots of babies. They cannot go out because the feed is I'll just leave that. There one. Pila dire? Sa buok ni 400. 500 plus. Like this. Plug entrance. Back. Another one. Layo kay siya gyud. Ay. Ana lang kanang igo lang tarog sa kuan. Nagbasa na diri. Harot ni. Kita ni sulod. Kamot katugnaw. Cold. Oops, yep, still there. Oops, we're still there. This one is, but my hands are so cold. Grabe kahangin mga kabuyog. Small entrance lagi na. To do this, it's not gonna seal up because of this. We have to clear that one. Still there. Yes. Still there.
Kanang gibutangan na kanino ng mga dead out kani butang lang ng ano. Tanaw ni mo nagtarong wala na gyud. May baw ka na ba? What? Ha? Kaya ba ni muda? Paano pa dito? Kanang direrag yo dapat dapit sa kilid mo diya sa taklob di kay ipatunga nimo nang kuan makitaan nimo nang Ay lain man kuan ko ana kuan kay kuan ana naon guyoron mo ginako. Kani gipatunong gyud sa bangag hibaw nga. Asa man ay small entrance ni? Big kay mag-small. Dili sa mag-small. Wala pa ni napagan diri no. So big usa kay wala pa na pagan. Fag. Ini. Check. Uy. Purot na nilang feed. Palihog rog kukuha atong feed dito na nga kuan. Nang nagtindog nga feed dito nga side paliko na ka dito sa pala. Kani okay empty na Okay ra man ni di feedan. Sagdi lang. Tama na oy. Ayaw na lang. Saan ni kuanan? Patinduga lang ko. Wala gilid ha? Sagdi lang. Yung samot nagkalata. Cleared. Kining minani at least. Kana makitaan na to ba nga basa kayo ang kuan gani. Entrance. This one. Very wet. Oops. Buyog. Bees entrance. See? Look at that. They're going out. See? They're gonna sting me too. So I'll just close that one. Close it. Bees at the entrance. They wanna go out. It's cold. So don't go out yet. This one. Kadug ni. Putang napam day buyog. Still bees there. Another one. Another. Kipida na itang bugat ni.
kuyog lang. Wala dito. Done. So this one is from there, there, kinala nag-feed, wala nagbasa. Nay, ha? Dili ka nang, dili obvious na. Bye. Ato na mi. Tugnaw, ulan, nga na snow, hagol, kamot, perting tugnaw. Okay, bye-bye.